Ke boot ni biskamo bol amala chung je kuno je nang dorga namo chung kumplis kenai hi saha sapai pore ka boot lai thangke tre labo neta petana bo chung khambunu ya bol aman ke bo khus potro krui MLA pho phayo je neta photre oino no neta ro pho phayo joto no kam na bujai khina thawo ge boot pai khina kuno kas khe jaung boot pai phai jak de boot pai ba phaya boot paya kun boot kang war ke phai bula kam kok pano sari joto no boot pai se boot GT pai oi phai jak de MLA ro boot GT pai pho phai atre boro tin thio kuno kam pho khe phai asu tor ganang thakmo ke chungkhe lama no je pho nai ha chungkhe bo lama no jodi se chuno peace khe kha risidi hiye chungkhe boda bilma kam song ha chung boot ri kha ya chule bo pati no liya he chule aba kau pho saya chule je ruling turmo no ri nai je pho chuno bo lama se clear kena in chadi kago siridi chin kau ka su yakin no jang hayuk phaimon jar ang hayuk phaya khoni skang no hamla hamnya brang maya chawo arho jang phaimon jar pho lama hamya kin no ke tuiro asu kama ke maya karen ro maya karen kahama ke phaya ke robo jeba rugi ro stong pho gari gura kama ke ungnya je delivery ung hospital delivery ung thangke bo o lama ro se bawo ungkhet bro rugi ung hangke deliver matang hospital to na angke lama ro se thuyo Sini para ke toy karen lama genrok ta oro joma ke kuthum lai mani abas 26 tarik to boot inka o boot ro tuma boot ro nai de na riya lama bo lama ni ba wa phaye brang ko se phe hanke chon joton thangi boot di nai গণডিশে বখস্তিবে খবজাগ দম্বটগর আরডি ব্লক নি বিসঙ্গ তমা দলাজারি এডিসি ভিলেজ কমিউনিটি খংগুরি প্রকাশ জয়পাড়া দনসাহাই পাড়া চন্দ্রকুমার পাড়া বিশ্ব রামপাড়ানি বাগ বিভাগই খরক স্নিরা দক 44/38 বুট কেন্দ্র আমসেনি তংক সংলগ্রক বুট বয়কটনি খরাং জিসালাইখা ব্লকনি সানমুং অবনো 25 ইয়ার্स लाइखा केबो हापांफोनो ब्लकनि जोंजाल नखलिया हापांनि बारजाव तंनाय एबा MLA नेता मन्त्री ब्लकनो राइटिंगो एबा सिमुंनि बिसिंति ब्लकनि हामख्राय ख्लायनाय हिनि कग्रियासाक बस्तां 22 एप्रिल सालमारिबो लोकसभा आजुथनमगै बुट देखला बुट बयकट ख्लायसिनाय हिनि कक्टमात्रनि बस्ताङाव सरायसराय केसाका आमसनि बररकनि जतनसे जोंजाल कतरंखा लामा काहामकरै तिनि सेबकरै साखामनि सेबकरै तेचिं फेरनि सेबसाबकरै हामबाय आं ताबक गंडा तय साबाय प्राय 17 किलोमीटर दलाजारी एडिसि विलेज विश्वरामपारा ओ जागागो जे सिनी स्रांचाटिनी हयतो कि खबर हलय विश्वरामपारानि बरक लुकुरक और बरक 26 तारिख पूर्व आसनो बुट बयकट खायनो हिनो जे खोनामानि बाय ताबक स्रांचाटि जों फाय सपायका आं विश्वरामपारागो बरक तमानि बागै बुट बयकट खायनाय ताबक जे पारानि लुकुरक बाय कक सालायनाय अबाहाय कि जे बरंनि तमा प्रब्लेम पारानि लुकुरक बाय कक सालायनायनि बागै ताबक जों अंगनाय तुमाबो मो आं विश्वरामपारानि सुबराम अच्छा नरक तबो अर तमानि बागै कुथुम जालाय दंमोन जों बर' थुनलाइ मखे जों एत दीर्घ बছর बालुहा बामफ्रन्ट 20-25 বছর जियाव लामा हिंतोये जों अनेक दाबि दावा फकेखा आरफो कुनो लामा क्रुइ सुबिदानो बेखेंखा बेखेसौखा आबोमाव जों माया इनके ता आपातत ता BJP माइफिहा बरफो लामा बाव कुनो व्यवस्था क्रुइ आबो बाव जों कुनो बरव पार्टी बाव जों कुनो आबो जड़ित क्रुइ जे कुनो सरकार फाइतो ती लामा बाव जों दाबि खेलायो जों इनके जों दीर्घ जीवन बर 70-75 বছর বয়স हाबो पारा किन्तु काहाम लामान बाव केबो काजकर्म खेले कुनो नेता बर उपयुक्त बाचाने भक्रिखा आबं बाव जों दाबो आपातत तिनिख्राय लोकसभा सफाया अंके जों लामा माइनाय बासिंके बारसासो बारसांके मासिसो आबं थांबाव
जों दा बर'खे जेफ लामान तोय जों दाबि खेहा जों जत ब्रैज्राय जत होग्रा जाग्रा जत मिलेये जों जंलायबा जेफ लामानो जों दावहा दाबि खेले जेनेब लामालो ठीक खेरियानाया हे जों अब पन्चायत खे तमा पन्चायत खे दलाजार विलेज इनखे बर' जों चारटा पाराखाव चारटा पाराव बिश्वराम दनसायहा चंद्र कुमार प्रकाश इनखे बर' चिनि बुथ संख्या दङ 706 काखना आसि जों बर' कामनि जों दा बर'खे बयकट खेनो बुथ बयकट खेनो नायहा जों लामान गुन इनखे जों बासावखे बर' जे बा सियं बा असुख बिसुं बा जों बर' एकदम लामाव बा दंनायफोर दंखा लामाव थै दंनायफोर दंखा गारि गुरा खुनु बेबस्था उंया आबं बावो इनखे जों ब लामानो दावहा बेखे जों गाहाम खेले मायनु हे जों चेष्टा खेये बुक्ते सरकार जोंनो रिनाय इनखे जों सरकार सते सते सरकार रास्तानि बादे तमा समस्या नंनि पारागो चिन समस्या के कारेन्ट पर चिनि थि असुबिदा दैफ असुबिदा साप्लाइ दंफ कारेन्ट थिगुं याम चिन थि कुनो दैफ मान सम्भव गैया स्कुल एकदम जाया स्कुल के बाला मास्टर फाइव के बाला छात्र थांया छात्र थाबो गले मास्टर थांया फाया आबो चिन स्कुल अने जाया मासें था आबो बा शिक्षा दीक्षा ग्रहण हा दुर्गम जागा चिन थियो दुर्दाफात बा मिसियो बा जों बें सरकार गयन खेप समय फंखना आबं बावो जों बर' लामान तोये जों दा ब जे विधानसभानि बासकांग अनेक नेता रक फाइकेना बोले फायो जतो बुट पायो एमएलए रक फाइथम एमएलए फायो जे नेता भतरे अन्य नेता रफ फायो जतनो काम न बुझाय खिना थाओ गे बुट पाइखिन कुनो कास खेया जाऊ बुट पाइ फाइजाकदे बुट पाइ बा फाया बुट पाया बुट कांनि वार के फाइ बोला काम कक पानो सारियो जतनो बुट पाइसे बुट जिति पायो फाइजाकदे एमएलए रक बुट जिते पाइफो फायात्रे बर' चिन्थियो कुनो कामफो खेफाया जों थाओ कुनो नेता रक फाया कुनो नेता फाया आखें थांबावो जों बिसास जामायाव हा बंबा ताके जों जत ब्रैजाय कबा खेनो जों बर' बुदिया दंग्रासिना ब लामान तोये हे जों आखे जों ब्रैजाय जत आखे जुक्ति लाइमी 26 तारिख तो शुक्रबार दिन पूर्व आसननि बुट चलिनाय इनके से बुट नि बागै किउ एमएलए बा एमडीसी बा ईएम बा किउ फायो नंनि रास्तानो जों गाहाम के खायरनाय हिनाय जदि नरनो फाइ सापाइके बा लिखित सैरफाइके न बुट रनाय दे आबं के जोंनो गाहाम आखे जदि से ऊपर महल साय फाइके इनके कागज पत्र रेडी खेदि जों काजे बुट तरिनाय जों तो कुनो पार्टी बनो रिनाय बनो रिया जों हिमन गया जोंनो काजे जों तो बुट काम बाले जों बदि काबा जों ब दाबि का दंसि जोंखा अवश्य नरंनि दाबि अब लिखित देनांनाय ना एमएलए बुखुबाय सापाइके लिखित भाबे खेखारि जोंनो कागज पत्र फदियो जों दाबि कामामन जेखे जोंनो कागज खेदि दे आबंखे जों जत जों बिसातान हामबाय निनि बुंगा आं सुबराम रियां इनखे आं गाव बर' नाम बायरिया पारानि के नों आं कारबारि पारानि कारबारि सुबराम रियां कारबारि ब पारानि बिश्वराम पारानि बबाय कक सागै ताबक खानाय मांखा आं बरक जे अरक कुथुमलाय तंमाने इनके पूर्व आसन लोकसभा शुक्रबार 26 तारिख एप्रिल 2024 जे बुट अंगनाय द्वितीय दफा से बुट जे बिश्वराम पारा दनसायहा पारा एरपरे चंद्र कुमार पारा प्रकाश जय पारा टोटाल 4टा पारा बुट केंद्र अंखांके 44-34 बुट केंद्र बुटार संख्या कागो बरकनिर प्राय 706 बुटार बरक बैताबो कक साइमानका बरकनि मेन प्रब्लेम अंखाय रास्ता तारपरे तय तो साप्लाइ दङ हेने सागै मानखा बरक बाय सालायै
to hingke borongni main ke current tong hangke to toi to phainani kok hingke oboni bage borongni bikhup borok saka hingke tai ono boni logio borok tungo boni parani borok bai kok salai gero ni bumung khai Oman Chandra Riang hingke ni abo ponchai khai ke Doladari ni para khai Bisarab para asa norok oro tabo kuthumlai mani to mani bage kuthumlai ke bo thunglai moni ke chung buktein jorawak thunglai to min ke chung ke bo sa ha party ni ke bo chung congress jio chung ke sa phai ha ke bo para bal mo photo sa 70 80 পর্যন্ত উন্তমি পারাকে abang pitong piye bola ma hya ne malat maung to han singa de ke chini jugini omor wa se malatai kutu ungde ko untumi ake abang ba pandawa chule takle bo jorawo ket man ba pandrawa asi sing congress cpn ang mai akung yang ya cpn point bija ha cpn 25 বছর যদি se bungno pho nai nai phya chungkhenai biskang wo ke sauna budin biskang wo ke bola manos nam nai se ya chuno ke bud ni biskang wo bola mala chung je kuno je nang dorga namo chung kumplis kenai hi saha sapai porika bo bud lai thang ketre labon eta petana bo chung khambunu ya bola man ke bo khus potro krui abon bo 15 wo aketa bo bjp mai phya bjp mai bo bode ong to aketa wo ke ta bo ni election ong so phai phya ke bo lai thane made chungle chung dui chaya se ta ke dui chara ya chungno kagos potro jodi ya hani pojontole chule khathi mai yang thang ha ari hiye chungke manai mi kauna oro toba সমস্যা chini সমস্যা ketma taimbu samo e school phosa cha thaya e school sa ya mane bukhiya satro kaham kheng to pokhe bu master family bike master family bola ma che ke bike family nai barsa par to ka bai se klu thang ke phaini bono phaimai ya ung thang ha abadi kemu nai di boro misa halu ya boro yaskun rang thanai abadi kemu to master no pho chung han ya pho chu paimya ko ছাত্র no pho che pho chu paimya ko ke bodi ke সমস্যা chini unge to wo aboni bok 15 se tani bagai chungke বহুত chini dorga nang thamo ke chungke lama no je pho nai ha chungke bo lama no jodi se chuno peace khekha risidi hiye chungke boda bilma kam song ha chung budri kha ya chule bo pati no liya he chule aba kau pho saya chule je ruling turmo no ri nai je pho chuno bo lama se clear khenai chadi kago siridi chin kau ka chi যদি no MLA বা EM rok phayo ba je kuno SDM rok phayo bukhubai sapaika ba writing pad rok phaika ke norok bur ronani raji tongo haide tal samo jodi se abo kagos potro kam bo election jodi pai han singa dike bono na chingskang kam no oke khesinai himo han singa de ke chung boot no chule strong no ri pinai obahai ke jodi no rufaya ke abo leka potro chungna abo phnu ya yang han singa dike chule boot no ri gra ya hinle pe hana inke koita para ka chaita para butat songka pasuka no buda songka ke 706 buat kendro hai boot kendra ke bisaram para 44 34 buat kendro ambai kok je sini serang chatio kok sai khanar bani bagoi je hokrano bobo bini khuktoi onekti saimangkha bobo sem bahai dabi je lama wati phekengke bike gari hamaya je borongni obo it bokroi je o lamago borok prai CPM 25 বছর নাই থাঙ্কা এপানো কোনো কিছু খাইজিয়া তারপরে সরকার পাল্টাই যাকা বর্তমান গভর্নমেন্ট বিজেপি আইপিএফটি তারপরে ত্রিপুরা মুঠা সরকার 6 বছর রানিং চলিখা ও 6 বছর রানিং দিব বরংনি কোনো কিছু খাইজিয়া ও রাস্তা ন ইনকে অবদি বাগে বরংনি বুখানি যে বিক্ষুব্ধ নাংমনি ও কগ্ন নি বাগে বরক তাবক 26 তারিখ পূর্ব আসন বুরইয়া হিনাই borok salai tongo hinai sai khana roka chungno chini srang satio ingai kok salai nai chung nini bung tama Kosinki rong yang asa noroni parani wa tonga moicha chin bau ke lama o naung chin mien naung ke lama naung koita poribar ka ro ro chaita poribar chaita para chaita para
বুটার সংখ্যার কে বাস কারণ 706 ইনকে তোমার সমস্যা নংনি পারাগ চিনি পারা কি তৈ কারেন্ট লামা ইনকে নরক তো অর জমা কি কুথুমলাই মানে অব 26 তারিখ তো বুট ইনকে অ বুট তোমা বুট রনাই দে না রিয়া লামা bo lama ni ba wa phaye brang ko se phe hain ke chon jo ton thangi bud di nai গসিকা বলতে বুকুবাই ফাই গসিক পাইতাই না রাইটিং সই রগৈ গসিনা নাংনাই brang soi jo to phaye ri phe hain ke chon jo ton para ma nang thangi bud thangi ri nai নিনি বুমুখাই ai ni bo mong ko singki rong ri yang ও পারাগ bisaram para বিশ্বরাম পারা হামবাই বুকুক জংন তাইকে সবাই জং কক সালাইনাই নিনি বুমু Ani bung chomporan tirpura. নংখাই অর হামজক ফাই মানে দে Hamju phaiman. কই বছর কাখা Ang 7 bosor ka. 7 বছর দিয়ে নং যে অর ফাই মানে অর কোন লামা ববা হাইকে নং Lama নং hamya তোমার সমস্যা অর lama hamya no je hayuk phaiman ni lama hamya no nu uang pho. Jero tomani. Ro hayuk phaiman ni lama hamya ki no nu u jang hayuk phaiman jor ang hayuk phaya khoni skang no hamle hamya. Brang maya hi chawo arpho jang phaiman jor pho lama hamya ki no nu. Inke tui ro asu kama ke maya karen ro maya karen kahama ke phaya. Ke robo jeba rugi ro stong pho gari gura kama ke ungnya mya ki no nu u jang hayuk phaiman jor ang hayuk phaya khoni skang no hamle hamya. Brang maya hi chawo arpho jang phaiman jor pho lama hamya ki no nu. Inke tui ro asu kama ke maya karen ro maya karen kahama ke phaya. Ke robo jeba rugi ro stong pho gari gura kama ke ungnya je delivery ungne hospital delivery ung thangke bo o lama ro se bawo ungke bro ro rugi ung hangke delivery matang hospital to na angke lama ro se thuyo abum ba lama hamyan ba ye chule akhe ma khemse chini lama no lan ba ye bo lama no kama ke kheri khe chungjo to no budi na angke kama ke brang kheri angke chule budle ri ma ya hin sapai tumsa হামবাই তাইকে সবাই জং কক সালাইনাই নিনি বুমুখাই 15 রিয়া ননে পারানি বুমুখাই বিশরাম আচ্ছা তোমার সমস্যা নংনি ও পারাগ bo para no ta tai phu sade jongpho bo lama no kaham khe kheye pis roti ro ri ge kaham ke khedi ge jongpho bo dabin no salam নি ননে কয়টা পারা তুই অবহাইকে চাইটা para don saiha prakajoy chandrakmar bisharam asino কয়টা বুটার ওকানো 706 706 বুটার ইনকে নরক তোমা হিনে কক সাপ লেখা 706 জন বড় bo laman bo no joto লামানি বাগয় tre maha usubdang ya bo lama তো ইরগলে tôi rồi phó tạo samo karen tôi khu mayo karen kre khu maya karen khe cái phải hôm man sum phụ man sum ya học xong mà tụm payo man sum mà lấy bong sẽ bong thay ya à qua không bay tụm হামবাই जों बंनि पारानि लुकुरक बाय जतबाय कक सालायका ताबो जे बिशराम पारा दनसाइहा पारा प्रकाशजय पारा चंद्रकुमार पारा दलाजारी एडिसि विलेज 44 34 बुट केंद्र 706 बुटार जे लुकुरक सराय बुरुय जत बुरुय सराय जत पारानि लुकुरक खादुलायजाक तमानि बागै हिंके এই सरकार फायो सरकार थांगो सरकार फायो যে কোনো সরকার কিন্তু ত্রিপুরাসা যে তংকসং ত্রিপুরাসা তংনাই পারাগ অবংকারিয়াং বস্তি অ পারাগ প্রায় সাইখানারকা পরক পারা খাইচামানি 70-75 বছর কাখা হেপানো বংনি রাস্তানি বাগৈ তাবক পর্যন্ত যে অঙ্গ লামা সালামির যেয়া অবহাই হিनै সাইখানারকা পরেকে 2 নাম্বার খাই বরংনি তৈ সাপ্লাই তঙ্গ কিন্তু কারেন্ট করে ফিটকো কোম্পানি যে বরং ঠিক মতো কারেন্ট রইয়া কারেন্ট করে ইনকে তো সাপ্লাই নি তৈমাইয়া অবহাইকে সাইখানা রকা এরপরে কে 3 নাম্বার ইনকে বংনি স্কুল বো সেম লামা সে হামিয়া ইনকে বা মাস্টার রক্ত আসছে খালসমা 17 কিলোমিটার যে ইমো গন্ডা তৈসা বাজার বাই ইনকে 17 কিলোমিটার যে ওয়াটি ফেকা ইনকে অর হা আছে এসকু জরা রক সকলাই থাংপো অবহাইকে সাইখানা রকা ইনকে অবনি বাগে মাস্টারবো ঠিক মতে ফাইমিয়া অবনি বাগে বরংনি মূল দাবি অংখাঙ্কে রাস্তা ইনকে তারপরে বংনর স্বাস্থ্য কেন্দ্র এর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র করে এই যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র বলতে বরক
হাসপাতালে যে কোনো রোগী হর সালো অংখা আঙ্কে বা ডেলিভারি রোগ অংখা আঙ্কে সারাই রোগ হঠাৎ के অসুস্থ অংখা আঙ্কে বরংনি গাড়ি ফাইনাল মতো লামা সুবিধা করে অবনি বাগে বরক 26 তারিখ এপ্রিল 2024 পূর্ব আসন সারা ভারতবর্ষের দ্বিতীয় যে দফায় বুট অংনাই সে বুট ন বড় বয়কট খাইনাই হিনাই সাই খানারকা ও বয়কট ni bskangono tuni bokjungno sai khanaroka chini srangchati channel o srangchati o channel sai khanaroka borok kio je kono party ni borok phaioi writing pad signature khaikangke borok buronai ene saka election porio asuk tarigo jungni nongni rastano khairokangke je asuk tarini bisio khaironai ene jodino borok gosipakangke buronai ene sai khanaroka obahaiki ingke srangchati chini srangchati no soya karai naitongdi jara naitongnai rokno hambai aplo anggonda toisani srangchati ni reporter Narayan Tripura hambai jotono